30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nakbilang nyo pag 20. Tag ano yan? Tag 200 na yan? Dua. Isa to, ano, 400 yan. Ha? 400 na. Ito. 200 lang yan. 200. Tapos yung 400. Ini, dua. Duwa na ano. Tag 200 man nga ni. Ah, okay. Yung agis, di ka. Ilan Saan gatos yan? Oh, bilang na yan na. Sabi 20. Diyan mo lang yan, diyan mo lang. Para hindi ka na mahirapan. Diyan mo lang yan. Tag 200 lahat yan na. Okay. 100. 20, 30, 50, 70, 80, 90. Kaloka. Lokaw kanwa yan. 10 pesos pa na. Mag-ano yun. 190 na. Baka may 2 lima dyan na naligaw ha. Ano da? O, isa. Naligaw na isa. Tingin ka ng isa pa. Alam mo. Yeah. 200. So, nakahalo.
tagto 200 to ha. Mauman ini. Ano, 200 na bali. Ito, ano, sanggatos, tapos yung sanggatos man. Bali 200, sira. Ito na, gis din eh. 200 ito parehas. Eto. 100 yun, kapos ito na sa'yo. Eto, ano to? Ano? Tago 100 to. Dire, may 200 yun. Kaloka man to. Dire, ito di ba na duwa na gis? Dini, Ito naabay. yung nandito, tago 100. Oh, yun na duwa na upod. Hey! Bilang tayo ulit, bilang. Bilangin. Sabi ko sa'yo, tagto 200 lahat eh. At tagasong kasi. Narin natumba. Sige, bilang nga yan. Yan, 200 na yun. Eto, hindi, to. Bilang nga yan. Nak, tagto 200 lahat to. Oh, may gis. Eto, tago 100 lang yan. Oh. Bila. Yun na gis doon na naduwa. 200 yan to. Bali. 100. Baga, tago 100 yung pero. 100. Puso mo dito. Ito bigay mo, ibibigay sa akin tas yung mga kakaiba eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4. 400 to ha, paalala mo ha. Baksa ka to. 20 pala. 20. 200 ang bilang ko.